mawala lang ang tanan sa atong kinabuhi, no? Dili lang atong anak. Kay kana imposible na jud na mo balik sa imong mawala imong anak kaysa na mga butang nga mawala sa imong. Mao nang ako antos nang jud ko alas 2, alauna, alas 12 pinakasayo matulog. Magbantay sa akong anak everyday niya mo duty pa jud ko pagkaugma. Kana naga-post ko sa timeline kay mulihok man akong isang kamot. Akong isa ka kamot naman sa iyaha. Bitaw, sa tinod lang ang material nga bagay makita ra pero ang kinabuhi sa tao dili na. Labi na atong anak, kay isa ra mo agi sa tong kinabuhi pag mudako. Dili na inani mo duol sa tuwa. Munang ato yung pahalagahan atong anak samtang bata pa. Kay basig lisod na kung maulahin na ta.